my name is Astuti Marini Mialena, study programs Nurse Professional Education Class B. Here I will explain the biology task of metabolic disorder. Halo, nama saya Astuti Marini Mialena dari program studi pendidikan profesi nurse kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas biologi tentang kelainan metabolik. Definition of metabolic disorders. Metabolic disorders are disorders in the body metabolism process. Metabolism is the process of breaking down nutrients from food into energy needed by the body. Pengertian gangguan metabolik. Jadi, gangguan metabolik adalah kelainan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Types of metabolic disorders. 1. Disorders of carbohydrate metabolism. Disorders of carbohydrate metabolism are often caused by genetic disorders that result in the loss of certain enzymes needed to stimulate a metabolic process. Carbohydrates are sugar. Some examples of diseases that are included in the group of carbohydrate or sugar metabolism disorder are diabetes and galactosemia. Jenis gangguan metabolik. 1. Gangguan metabolisme karbohidrat. Kelainan metabolisme karbohidrat seringkali disebabkan oleh kelainan genetik yang mengakibatkan hilangnya enzim tertentu yang diperlukan untuk merangsang suatu proses metabolisme. Karbohidrat adalah gula. Beberapa contoh penyakit yang termasuk dalam kelompok gangguan metabolisme karbohidrat atau gula adalah diabetes dan galaktosemia. 2. Protein metabolism disorder. This protein metabolism disorder occurs due to mutations in a gene that produces a protein called frataxin. Several types of disorders included in the protein metabolism disorders group are phenylketonuria and alkaptonuria. Gangguan metabolisme protein. Kelainan metabolisme protein ini terjadi karena mutasi gen yang memproduksi protein bernama frataxin. Beberapa jenis penyakit yang termasuk dalam kelompok gangguan metabolisme protein adalah phenylketonuria dan alkaptonuria. 3. Fat metabolism disorder. Disorder of fat metabolism are diseases in which problem occur in breaking down or synthesizing fat. Diseases belonging to the fat metabolism disorder group include Gaucher disease and Santoma. 3. Gangguan metabolisme lemak. Gangguan metabolisme lemak adalah penyakit di mana masalah terjadi dalam menghancurkan atau mensintesis lemak. Penyakit yang termasuk kelompok gangguan metabolisme lemak antara lain penyakit Gaucher dan Santoma. Causes of metabolic disorder. Metabolic disorder are most often caused by genetic disorder that run in family. This genetic disorder affect the performance of the endocrine glands in producing enzyme as in metabolic process. As a result, the number of enzyme produced will be reduced or even not produced at all. Penyebab gangguan metabolik. Gangguan metabolik paling sering disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dalam keluarga. Kelainan genetik ini mempengaruhi kinerja kelenjar endokrin dalam menghasilkan enzim yang digunakan dalam proses metabolisme. Akibatnya, jumlah enzim yang dihasilkan akan berkurang atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Symptoms of metabolic disorder. Common symptoms of metabolic disorder include 1. The body feels weak. 2. Nausea and vomiting. 3. No appetite. 4. Stomach aches. 4. Prevention of metabolic disorder. Metabolic disorder or diseases are difficult to prevent because they are often inherited. Pencegahan gangguan metabolik. Gangguan atau penyakit metabolik sulit dicegah karena seringkali disebabkan oleh keturunan.